Ayan guys, welcome po sa aking YouTube channel. For this video guys ay tuturo ko ulit sa inyo kung paano nga ba ibalik sa dati yung Gcash natin. Kasi nga marami pong nagko-comment yung Gcash po nila is hindi na po ma-open. Kasi nga yung pera po natin is masasayang lang. Ayun guys, ay nag-uninstall po ako ng Gcash ko para pakita ko sa inyo ulit yung tutorial na nagagawin ko. Okay guys, uninstall ko muna ulit ito para ipakita ko sa inyo yung isa pang way para maibalik sa dati yung Gcash po natin. Okay guys, punta po tayo sa Chrome, mag-add lang po tayo. Next guys, isulat po natin yung Gcash V5.56. Yung version po niyan guys is updated na po. Yan po yung ano natin. Isisulat po natin sa Chrome. Tapos guys, pag naisulat na po natin, i-download po natin siya. Lagyan lang po natin ng internet. Yan guys. Ganyan po. I-click nyo lang po yan. Next, i-download nyo lang po. Sundin nyo lang yung step by step guys ha. I-download nyo lang po yan. Picture lang po guys na yung video po is tapusin nyo po muna. Para po mas maintindihan po natin mabuti. Yan guys, i-download lang po natin. Download again. Kasi nga nakapag-download na ako. I-click lang po natin yung settings para makita natin. Pwede kaya yung tatlong tuldok sa gilid. Next guys, i-click lang po natin yan. Tapos i-click po natin yung download. Tapos yan guys, hintayin lang po natin na mapuno po yung dinownload po natin. Make sure lang po guys na dapat nasa maganda kayong connection. Picture lang po guys, pag nag-open na po kayo sa data is iwasan nyo po mag-record sa Gcash na yan guys, konting hintay lang po. Make sure lang po guys, sana na yung location nyo is naka-on pag nag-open na kayo mamaya ng Gcash nyo. Next guys, i-click lang po natin yan. I-click lang po natin yung Gcash. Next, install lang po natin. Hintayin lang po natin.
Next guys, pag nag-open na kayo sa GCash nyo, is pag may lumabas na allowed, i-allowed nyo po palagi. I-check nyo lang po sa taas. Next, i-back nyo, i-allowed nyo lang po palagi. Yun pong importante guys. Dapat naka-allowed po siya palagi. Next, i-click po natin yung open. Ulit-ulitin nyo lang siya guys. Kung ayaw talagang gumana, ulit-ulitin nyo lang po siya. Kasi yung ginawa ko, ganyan na rin kasi yung ginawa ko eh. Inulit-ulit ko lang siya eh. Tapos i-click mo lang yung okay. Yan o, i-allow nyo lang po siya. Allow. Next guys, i-click nyo lang po yung login. Tapos ilagay nyo po yung number ng GCash nyo. GCash nyo po guys ha, yung number ng GCash nyo. Na naka-register na po sa GCash nyo. Ilagay nyo po dyan. Tapos hintayin nyo po yung OTP. Make sure lang guys na yung OTP nyo is i-double check nyo po siya. Pag naglagay po kayo ng OTP, double check nyo po siya. Next guys, ilagay nyo po yung MPIN nyo. Yan guys, pag ayaw talaga is i-ano nyo lang po, airplane mode nyo lang po. Airplane mode open, airplane mode open, yung ganun lang po. Pero kung ayaw pa rin po is clear cuts, clear data. Ganun lang po yung gagawin nyo. Clear cuts, clear data, airplane mode open, airplane mode open. Ganun lang pong gagawin nyo guys, kasi ganyan po yung ginagawa ko. Pero guys, yung sa video na yan is na-open ko na po siya, yung GCash ko. Sa video na yan, yung sa side na yan. Yan dyan pa lang na-open ko na po siya.